i evo me u Nici na engleskoj promenadi. Veoma je lepo osjećaj šetati ovde. Stigao sam u Cannes. Čika Story je urednik emisije. Na putu iz Srbije za Portugal 3 dana boravim na francuskoj rivijeri. U današnjoj epizodi vodim vas na 2 najposebnija mesta Azurne obale, Nicu i Cannes. Pokazat ću vam šta ovaj deo Francuske čini jedinstvenim, daću praktične savjete za snalaženje, pokazat ću vam najlepše lokacije i najpopularnije plaže. Biće reči o atrakcijama koje krase ova 2 grada, a saznaćete i šta da obiđete ako ste prvi put ovde. Ako vas interesuje bezbednost, funkcionisanje gradskog prevoza i mogućnost pronalaženja povoljnijeg smeštaja, odgledajte video do kraja. Like, share, subscribe i naravno ostavite komentar da li imate u planu da dođete ovde, a ako ste bili, da li vam se više dopada Nica ili Cannes. Ako dolazite motorom u Nicu, dvotočkaš će vam dati fleksibilnost, olakšati kretanje i omogućiti da obiđete najznačajnije lokacije za kratko vreme i da, kada ste gotovi, lako krenete na bilo koju drugu stranu. Ali je neophodno da vozite smireno, defansivno i sa punom pažnjom. Nica nije autoput, već urbana sredina sa pešacima, turistima i uskim ulicama. Prolazim pored glavnog gradskog trga, trga Masena, i spuštam se pravo ka obali. Ulazim na englesku promenadu. Čim sam izašao na bulevar, sve je potpuno drugačije, široko, pregledno, saobraćaj lagan i teče bez nervoze. Sa leve strane plaža, a sa desne hoteli. Prepuno je palmi. Ovo je jedna od najprijatnijih deonica za vožnju u Nici. 3 trake i dovoljno prostora da se krećete bez stresa. Iako je ovo najprometniji deo grada, sve funkcioniše uredno i može lepo da se uživa u vožnji. Bulevar je dužine 7 km i vodi do aerodroma i izlazi iz grada. Tačnije, do mosta Napoleona III koji prelazi preko reke Var. Nica je najpoznatija po svojoj šljukovitoj plaži koja se prostire uz englesku promenadu u prostranom zalivu Anđela. Šetnja duž promenade je pravi doživljaj. Plaža je javna i možete joj besplatno pristupiti, dok su privatni beach klubovi sa suncobranima i ležaljkama dostupni uz nadoknadu. U letnjim mesecima voda ima prijatnu temperaturu za kupanje, a plaža je prepuna. Zbog kamenih oplutaka nema peska na samoj plaži, a upravo takav krupan šljunak daje moru karakterističnu tirkiznu nijansu. Nica je poznata po velikom broju hotela i ima drugu najveću hotelsku ponudu u Francuskoj. Najtraženiji smeštaj je duž promenade u blizini starog grada gde su cene za standardnu sobu previsoke. Povoljni smeštaji se mogu naći u delu grada gde su univerziteti. Veoma je važno rezervisati ranije. Nica ima smeštaj za svaki budžet, u kom smislu postoje mnogobrojni hosteli i privatni stanovi koji se izdaju, u čijem traženju pomažu popularni sajtovi Booking i Airbnb. Nepoželjne su zabačenije periferne zone, zbog veće gužve i veće kriminalne stope. Sa vrha brda, koji se nalazi na 90 metara nadmorske visine, pruža se pogled na celu obalu, zaliv Anđela, crvene krovove starog grada i promenadu. Ceo prostor je uređen kao park. Ima hladovine, drveća staza, mesta za odmor, igrališta za decu, travnjaka, što ovo mesto čini idealnim za šetnje, piknike ili beg iz gradske gužve. Iako je tvrđava koja se ovde nalazila srušena još početkom 18. veka, i dalje postoje tragovi nekadašnjih zidina i arheoloških ostataka. Postavljene su i table sa informacijama, zgodno za one koje zanima istorija. Nica se nalazi na francuskoj rivijeri, odnosno Azurnoj obali, podno francuskih Alpa, sa 340.000 stanovnika u samom gradu i gotovo 1 milion u širem gradskom području. Nica je 5. po veličini grad u Francuskoj.
Godišnje ovde dođe više od 4 miliona turista. Grad nosi titulu UNESCO-ve svetske baštine kao zimski letovališni grad na obali. Nica ima više od 300 sunčanih dana godišnje. Klima je tipična mediteranska sa blagim zimama i toplim sunčanim letima. Niska vlažnost i blaga klima čine je omiljenom destinacijom tokom cijele godine. Život u Nici protkan je mediteranskim ritmom. Bogata istorija, multikulturalnost i specifičan dijalekt stanovništva dodatno obogaćuju atmosferu. Što se tiče cena, Nica je po standardu jedna od skupljih francuskih destinacija, kako za život, tako i turistički. Masena je glavni gradski trg sa fontanom i statuom Apolona, skulpturama koje svetle noću i prepoznatljivom crno-belom šahovskom pločom. Prostor je okružen crvenim zgradama. Masena povezuje stari grad i novije kvartove. Centar je gradskih događanja i polazna tačka za razgledanje brojnih znamenitosti. Nica ima moderan i efikasan gradski saobraćaj, pa je to bezbedan i pouzdan način da obiđete sve delove grada. Tramvajske i autobuske linije tokom dana saobraćaju na gotovo svakih 5 minuta, a veze sa obližnjim gradovima, Canom, Antibom, Monakom i drugim naseljima obezbeđuju česti vozovi i regionalni busevi. Ima više tipova karata, standardna karta za jednu vožnju, multipaketi, dnevne i nedeljne karte koje se kupuju na automatima ili preko mobilne aplikacije. Vodim vas sada u veliku zelenu oazu, Park du Paillon, čiji je ulaz tačno na sredini trga Masena. U parku se nalazi fontana, travnjaci i pešačke staze. Stari grad sačinjavaju uske šarene ulici i prepuni trgovi. Kroz špalir pastelnih zgrada možete doći do pijace na otvorenom i mnogobrojnih kafića i restorana sa gastronomskom ponudom koja kombinuje francusku i italijansku kuhinju. Obavezno probajte lokalne specijalitete, salatu sa tunom i maslinama, pitu soku te morsku hranu. U Nici postoje mnogo pekara i prodavnica koje nude odlične krosane i sveže pecivo za doručak. Luka Olimpija je stara ribarska luka koja se nalazi iza brda sa vidikovcem. Ovaj deo grada je ispunjen sa restoranima i barovima uz more. Luka je također polazna tačka za izlete brodom do okolnih plaža ili obližnjih destinacija, kao na primjer Cannes, Saint-Tropez, Korzika itd. Za ljubitelje muzeja preporučujem 2 muzeja koja se nalaze jedan blizu drugog. Muzej Matissa i muzej Marka Chagalla. Muzeji su posvećeni poznatim francuskim slikarima. Nica pruža dosta toga za posetioce. Svaka od tačaka koje sam predstavio donosi poseban doživljaj ovog grada, od opuštene šetnje uz more i po gradu, boravka na plaži, preko zaranjanja u istoriju i umetnost, pa sve do uživanja u hrani i lokalnoj kulturi. Krećem iz Nice za Cannes. Kratka ruta od 30 km duž Azurne obale. Postoje 2 opcije. Prva, autoput A8. Druga opcija, a koju sam ja odabrao, je lokalni put koji prati obalu. Prolazi kroz mesta kao što su Villeneuve-Loubet, Antibes, Rouen-les-Pins. Što se tiče saobraćaja, autoput A8 je često zagušen kod izlaza za Cannes, što stvara kilometarske kolone, u što ću se ja uveriti kada budem krenuo dalje za Španiju. Lokalni put kojim se ja sada krećem je također opterećen, naročito na prilazima naseljima i u samim naseljima. Najveće gužve su ujutro i kasno popodne. Ipak, motor daje prenost, lako se manevriše između kolona. U Francuskoj dvotočkaši sada imaju mogućnost takozvanog filtriranja, odnosno vožnje između traka, kada je gužva ili saobraćaj stao. To znači da kada bude stajanje u koloni, motociklisti uz oprez i poštovanje propisa mogu da se provuku između kolona. Dakle, filtriranje između traka može pomoći, ali ja to radim s pažnjom, jer ne pretpostavljam da svi vide ili očekuju motor. Koristim signalizaciju i učinak svojih manevara, a druge vozače ne uzimam zdravo za gotovo. Ušao sam u Cannes. Parking je u Francuskoj relativno dobro organizovan. Ima posebnih parking mesta za dvotočkaše.
Međutim, nekad je problem pronaći slobodno mesto, naročito blizu plaže, luke ili starog grada. Parkiranje na trotoaru u pešačkoj zoni ili ispred ulaza može dovesti do plaćanja kazni ili čak odnošenja motora. Nalazim se u predgrađu Kana. Od smeštaja do ovde prešao sam 24 km, put je vrlo naporan, mnogo vozila, mnogo ukrštanja puteva, raskrsnica, kružnih tokova, pešačkih prelaza, naselja. Prvo da se okupam pa ću onda ići u obilazak grada. Nalazim se u Kanu, istočni deo, Pointe-Croisette. Ovo je plaža Palm Beach. Evo me u moru, temperatura je prijatna, kako vode, tako i vazduha, 24 stepena. Na plaži nema gužve. Gledate serijal Pirineros. Ovo je život, motori i more. Ovaj deo Kana je vrlo miran i bezbedan. Jutros je bilo oblačno vreme, konačno sunce na azurnoj obali. Kada se pomene Kan, prva asocijacija su glamur, crveni tepih i filmski festival, ali čim stignete u ovaj grad na azurnoj obali, shvatite da iza svetala reflektora postoji još mnogo toga. Nekada malo ribarsko mesto, danas je jedno od najprepoznatljivijih letovališta u Francuskoj. Kan se nalazi na jugoistoku države u regionu Provence-Alpes i Azurna obala, između Nice i Saint-Tropeza. Okružen je zalivom sa pogledom na ostrva Lerins. Zbog svoje pozicije, na obali, zaštićen brdima i okrenut prema toplom mediteranskom vetru, Kan ima blag, sunčan i stabilan klimatski pojas tokom cijele godine. Ovo je jedan od najatraktivnijih delova Azurne obale, savršeno pozicioniran između mora, uvala i brdovitog zaleđa Provence. Evo me na čuvenom bulevaru Croisetta. Ovaj bulevar dugačak je 2 km. Ovo ispred mene je čuveni hotel Martinez. Ime La Croisetta potiče od reči koje u prevodu znači krstaški rat, budući da je ovaj put nekada vodio ka manastiru na ostrvu Saint Honorat, koje se nalazi tamo. Sve se vrti oko čuvene La Croisette, dugačke elegantne promenade uz more. Ovo je srce Kana. Iza mene je hotel Charlton. Otvoren je 1911. godine, ali je i dalje sinonim za luksuz. Tokom filmskog festivala ovde osjeda veliki broj poznatih ličnosti. Bio je meta filmskih pljački, ali i pravih. 2013. godine iz njega je ukraden naket u vrednosti od $136 miliona. Hotel je nakon opsežnih radova ponovo otvoren 2023. godine. U renoviranje je uloženo 350 miliona evra, čime je hotel modernizovan, ali je zadržao originalni istorijski izgled. Najekskluzivniji apartman u hotelu košta više od 40.000 evra po noći, zavisno sezone. Smatra se jednim od najskupljih hotelskih smeštaja u cijeloj Evropi. Stigao sam pred ono što odmah svi pomisle kada se pomene Kan, palata festivala. Ovogodišnji festival je završen pre samo 3 dana. Maja svake godine grad se pretvara u epicentar svetske filmske industrije. Ulice su tada prepune novinara, fotografa i turista koji žele da makar na trenutak vide poznata lica. Festival je počeo davne 1946. godine i od tada je postao najveći, najprestižniji i najuticajniji filmski festival na svetu. Ove godine je bio 78. festival po redu. Tu se nalazi šetalište sa otiscima ruku glumaca, slično hollywoodskoj stazi slavnih. Predsezona u Kanu, od marta do maja, idealna je za one koji žele da izbegnu najveću gužvu.
Tada su temperature prijatne, a cene smeštaja nešto niže. Glavna sezona, koja traje od juna do septembra, donosi više događaja, puni je plaže i živahnu atmosferu, ali i dalje sve ostaje organizovano i pristojno. Cannes ume da primi turiste bez haosa. To je jedna od njegovih najvećih vrednosti. Što se tiče smeštaja, iako se Cannes često smatra skupim, postoji mnogo opcija za povoljan boravak. Budžet hoteli, hosteli i privatni apartmani izvan glavne sezone snižavaju cenu i do 40%. Kvartovi kao što su La Boca i Petit Joux nude najbolji odnos cene i lokacije, posebno za one koji planiraju da ostanu više dana. Ima nekoliko hostela i jeftinih hotela prilagođenih štedljivim putnicima. Na primjer, Bananas Camp Hostel u blizini Forward pijace i Hostel Santa Maria nude krevete u spavaonicama za 38 evra. Od budžet hotela, Hotel Carolina u centru grada ima trokrevetne sobe za 23 evra po sobi. Pored toga, u ponudi su i privatni apartmani i studiji preko Airbnb-a, koji mogu biti isplativija varijanta ako putujete u grupi. Nedaleko od obale nalaze se i Lerinska ostrva, Sveta Margareta i Sveti Honorad. Do njih se stiže kratkom vožnjom brodićem, a ono što tamo zategnete je potpuna suprotnost gradskoj gužvi. Tišina, borove šume i stare tvrđave. Ako želite da vidite pravi Cannes, dovoljno je samo malo skrenuti. Stari deo grada čuva potpuno drugačiju atmosferu. Uske kamene ulice, kuće pastelnih boja i mirisi iz francuskih restorana vode vas pravu u prošlost. Sa vrha brda vidi se ceo grad i čitav zaliv. Kadar koji izgleda kao da je napravljen za film. Grad je pun zanimljivih mesta. Tu je i Marché Fortville, najpoznatija pijaca u gradu, gde lokalci kupuju ribu, sireve, voće i sveže začine. To je najbolje mesto da osjetite pravi mediteranski ritam života. Cannes ima i modernu atrakciju. U La Boca distriktu otvoren je Cineum, futuristički multiplex bioskop sa 12 sala i najnovijom 4K i Dolby Atmos tehnologijom. Pruža vrhunski doživljaj filma, sa restoranom je i interaktivnom galerijom iza kulisa filmske umetnosti. Bilo da dolazite zbog plaža, zbog istorije, festivala ili samo da osjetite atmosferu Azurne obale, Cannes vas neće ostaviti ravnodušnim. On je jedan od onih gradova koji lako uđu pod kožu. Dovoljno je lep da vas impresionira, a dovoljno jednostavan da vam bude prijatan. I zato, ako tražite mesto koje spaja more, šarm i onu posebnu francusku eleganciju, Cannes je uvek dobra ideja, a možda vas, baš kao i mene, ostavi sa željom da mu se jednog dana ponovo vratite. I dok se noć polako spušta nad Cannesom, grad kao da menja ritam. Svetla se pale, jahte se blago ljuljaju na vodi, a šetalište ponovo ožiljava, ovog puta u nekom elegantnom, opuštenom tonu. To je onaj trenutak kada shvatam da je Cannes mnogo više od glamura koji ga prati. I dalje je to mali mediteranski grad sa svojim navikama, rutinom i ljudima koji ga čine posebnim. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi gledat ćete moj odlazak u Španiju i glavni grad Katalonije, Barcelonu. Nalazim se u ulici La Rambla, ovde su trenutno u toku radovi na renoviranju. Hvala na pažnji i svako dobro. Kad motorom krene, haos u glavi, njegov put pomno je skrojen, pare za benzin i pasoš u džepu, samo gas. Čika story je to.